여러분 안녕하세요. 우리 채널 엔터테인먼트 플랫폼이 좋은 수업인데요. 그래서 모든 사람들은 내가 듣고 있는데 그 수업에 준비될 게 있으면 좋겠어요. 그래서 모두 준비되세요. 오늘은 우리 한국의 춤 수업에서 어서 오십시오. 우리 티처 나시마 선생님이에요. أولاً عندنا l'unité رقم 1 اللي هي الهانجل. واش نقراو في الهانجل؟ نقراو الحروف الساكنة والحروف المتحركة. الحروف المتحركة اللي هي الفاولز، والحروف الساكنة اللي هي تاوم الكونسونانتس. الو واش لازم نقراو عليهم؟ اولا قبل ما نروحو لها لازم نعرفوا حاجة بلي avant de commencer cette leçon, je veux que vous sachiez que l'alphabet coréen n'est pas seulement une liste de lettres alphabétiques dont vous avez eu l'habitude de trouver dans de divers sites web, mais plutôt une étude complète de la prononciation correcte de chaque lettre et comment la structurer. قبل بدء هذا الدرس أريدكم أن تعرفوا أن الأبجدية الكورية ليست مجرد قائمة الحروف التي اعتدتم على دراستها في مختلف مواقع التي تجدونها على الإنترنت، بل هي دراسة شاملة للنطق الصحيح لكل حرف وكيفية تركيبها أيضا. Le sujet de l'étude sera l'origine du mot Hangul, l'année de l'invention de l'alphabet coréen et l'un de ses innovateurs. De combien de lettres alphabétiques coréens est-il composé? Les lettres originales de l'alphabet coréen comme voyelles et consonnes. L'origine et comment former des voyelles composées. L'origine et comment former des consonnes répétées étendues, ce qu'on appelle les consonnes aspirées et les consonnes doubles. موضوع الدراسة سيكون أصل كلمة هانجل، سنة ابتكار الأبجدية الكورية ومن مبتكرها، من كم حرف تتكون الأبجدية الكورية، الحروف الأصلية في الأبجدية الكورية، حروف المتحركة والساكنة، أصل وكيفية تشكيل الحروف المتحركة المركبة، أصل وكيفية تشكيل الحروف الساكنة المكررة. Avant de commencer ce cours, j'aimerais bien que vous preniez un petit cahier pour noter les informations que je vais vous donner. قبل أن تبدأوا هذا الدرس أود منكم أن تأخذوا دفتر صغير لتدوين المعلومات التي سأقدمها لكم، ولكن قبل بدء من هذا وذاك أود منكم أن تعرفوا السبب الحقيقي الذي يدفعكم إلى تعلم هذه اللغة. Mais avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais bien que vous ayez un petit peu un but précis. C'est-à-dire pourquoi apprendre cette langue qui est tellement difficile. Je ne dis pas difficile pour vous décourager, pas du tout, mais un peu compliqué. C'est-à-dire une personne qui tiendra ce chemin, il faudrait qu'elle ait vraiment de la confiance en elle. Et il ne faudrait pas qu'elle se décourage aussi. لا أريدكم أن تفقدوا الأمل أو أن تفقدوا العزيمة في وسط الطريق. لذلك السبب يجب أن تدونوا هذا الهدف جيدا على دفتركم أيضا قبل البدء. Premièrement, nous allons commencer avec le Hangul. Comment elle a été inventée et qui l'a inventée? Lors de la diffusion du bouddhisme en Corée du Sud, les Coréens se trouvent en train d'écrire en chinois, comme étant le seul moyen d'écrire des textes religieux, ce qu'on appelait le Chonjamun. Avec le Hanja, ainsi, la langue coréenne était juste orale, mais la langue pratiquée en écriture, c'était le Hanja de Chine. Cependant, le Hanja était une langue pratiquée que par les bourgeois, ce qui a dérangé le roi Sejong le Grand, du 4e monarque de la dynastie Yi, ce qu'on appelle Daewang Sejong. Daewang Sejong, très très bien, de la 4e monarque de la dynastie Yi, et crée le Hangul en 1446, ce qu'on appelle aujourd'hui le coréen natif. Les lettres coréennes avec quoi on écrit aujourd'hui. Au début de sa création, le Hangul reconnaît plusieurs difficultés, étant donné qu'il mettait en cause les relations avec les voisins chinois. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Hangul remplace définitivement les Hanja. Officiellement, les Hanja ne sont plus utilisés en Corée du Nord depuis 1949. L'utilisation de Hangul en dépit de Hanja a fait l'objet de nombreux débats en Corée du Sud dès 1948.
قديما في كوريا الجنوبية لم يكونوا يستخدمون الأحرف الهانغولية التي نراها اليوم شائعة لكتابة نصوصهم التاريخية. كانوا يستخدمون الهانجا الصينية، خاصة مع انتشار البوذية كانوا يستخدمونها لكتابة نصوصهم الدينية الملقبة بالتونجامون. كان ذلك فقط في متناول البورجوازيون، لم يكونوا الطبقة الكادحة والطبقة المتوسطة بوسعهم أن يكتبوا أو يقرأوا باللغة الكورية قديما. كانت اللغة الكورية فقط شفهية، ذلك أزعج كثيرا الملك سيجونغ، لذلك أدى به إلى ابتكار الأحرف الهانغولية التي هي سهلة التركيب وسهلة القراءة، من أجل أن يصبح الكل قادرا على الكتابة والقراءة باللغة الكورية. ذلك أزعج كثيرا وأدى إلى حروب كثيرة جدا بين البورجوازيون الكوريون. كانوا دائما يشيرون إلى عداوة بين الصين وكوريا الجنوبية، خاصة أن كانت الصين آنذاك حليفهم الوحيد في الحروب. رسميا كانت الأحرف الهانغولية مستخدمة في كوريا الجنوبية ابتداء من القرن العشرين، وكانت رسمية في كوريا الشمالية ابتداء من 1949 وفي كوريا الجنوبية ابتداء من 1948. Les lettres du Hangul sont composées de 40 lettres. Tout d'abord, nous avons 21 voyelles, dont nous avons 8 voyelles simples, 6 voyelles composées avec le Y, 7 voyelles composées avec le W. Et nous avons 19 consonnes, dont nous avons 9 consonnes simples et variantes, double prononciation. 5 consonnes aspirées et 5 consonnes doubles. حروف الهانجل تتكون من 40 حرف، لدينا منها 21 حرف متحركا، حيث نجد 8 أحرف متحركة مفردة، 6 أحرف متحركة تتألف من الياء، و7 أحرف متحركة تتألف من الواو، ولدينا 19 حرف ساكن يعني consonants. لدينا منها 9 أحرف ثابتة فردية ومتنوعة، نطق مزدوج، 5 أحرف ساكنة مشدودة، و5 أحرف مزدوجة. أولا راح ندرسوا لي فويل، يعني الحروف العلاء أو الحروف المتحركة، اسمها موام باللغة الكورية. دابور عندنا لي فويل سامبل، عددهم هو 8. من بعد عندنا لي فويل كومبوزي بالإيغريك، عددهم هو 6. وعندنا دي فويل كومبوزي بالدبليو، عددهم هو 7. أولا لا بروميير فويل هي A. La deuxième voyelle هي O. Très bien. La troisième voyelle هي O. دوكا نروحو نشوفو واش هو الفرق بين A و O. هما في الزوج سي دي O، بصح ال O اللي راه في الفوق سي ان O ouvert، يعني O مفتوح. لا برونونسياسيون تجي هكا O. Très bien. واللي في التحت هو ان O fermé. لا برونونسياسيون تجي كما تالي O، لازم تكون مغلوقة O. Très bien. عندنا لا كاتريام فويل اللي هي O. Très bien. لا سانكيام فويل هي أضعف حرف متحرك في اللغة الكورية، يعني في الأبجدية الكورية، اللي أحيانا نضطر لمحيها عندما يكون لدينا الصرف. Très bien. Alors هي Cette voyelle, on est obligé de la supprimer lors de la conjugaison. I. La septième, ما قبل الأخيرة، هي Très très bien. والأخيرة هذه لازم تجي طويلة. شوفوا لا ساتيام إلى ويتيام فويل يتشابهوا في النطق، مي لا ساتيام تجي قصيرة، النطق تاعها يجي قصير، ستان مي قصير. لا ويتيام
E. Très bien. La 7e, c'est E. La 8e, E. Très très bien. Maintenant, les voyelles composées بال-Y. باش نديرو دي voyelles composées بال-Y لازم لنا حرف العلة ولا حرف متحرك I. لازم لنا une autre voyelle simple كما في التالي. I plus A égale IA. Ya. Très bien. I plus O égale IO. Yo. Yo. Bravo. I plus O égale yo. Yo. Répète après moi. I plus O égale io. Yo. Bravo. I plus O égale io. Yo. Yo. Très très bien. I plus E égale IE. IE. Yeah. Très très bien. I plus E égale IE. Yeah. Bravo. Maintenant, on a les voyelles composées par W. C'est-à-dire باش المعلومة لازم تعرفوها على لي فويال كومبوزي بالدبليو بلي عندنا منهم 7 نركبوا منهم 7. اولا انا وعلاش راني نعلمكم كيفاش تركبوا هذه لي فويال كومبوزي هذه الحروف العلة المركبة ولا حروف المتحركة المركبة لانه بكل بساطة عندما تأتون للصرف تادير كي تجيو ديروا الصرف لازم تعرفوا تركبوهم باش ديروا ان اكور مع لو فيرب. ومن بعد ان شاء الله رايحين تتعلموا اكثر على لا كونجوغيزون تاع لي فيرب. بصح اولا لازم تعرفوا مليح كيفاش تركبوهم. بون عندنا 3 فويل اوريزونتال يعني عندنا 3 حروف متحركه افقيه زائد لي فويل سامبل. تري بيان. معلومه مهمه جدا لازم تدونوها على الكراس تاعكم باللي pour faire une voyelle pour construire une voyelle composée qu'il تخرج pour construire une voyelle composée pour qu'elle devienne un W لازم لنا اولا une voyelle simple horizontale plus une voyelle simple verticale يعني الحركة تجي من التحت إلى الفوق يعني من الأفقي إلى العمودي. Très bien. الأساسي c'est-à-dire la voyelle essentielle لازم تجي دائما la voyelle أفقية la voyelle horizontale باش تروح la voyelle verticale اللي هي عمودية باش تجي الحركة كما تالي O plus A. Wa. 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 Très bien. On peut jamais faire A plus O. Jamais. Le cas de A plus O, tu l'es AO. Et c'est pas possible du tout. Après, on a O plus I. O plus I égale ouais. Ouais. هذه ouais. لازم تشوفوا مليح على هذا الشيء باسكو اللي تحتها خفيفة بصح هذه وي ثقيلة. وعلاش؟ باسكو لي كونسترويت باغ ان او و او معروف باللي بزاف ثقيل بارابور ا دوطخ فويل. تري بيان. الوغ تجي كيما تسالي الحركة وي وي. تري بيان. maintenant عندنا لا فويل او بلس اي. او بلس اي ايجال وي وي. Très très bien. Maintenant عندنا O plus O. O plus O. O. D'abord le O اللي هو أفقي نخلطوه مع ال O اللي هو عمودي باش يخرج لنا و و و. Très bien. Maintenant عندنا O plus I. O زائد I. O زائد I تساوي وي وي. برافو. maintenant عندنا O plus E. O plus E. O أفقي زائد E عمودي يخرج لنا وي وي. très très bien. dernièrement عندنا la voyelle la plus légère des W اللي هي E أفقي زائد
إي عمودي تساوي ي. الحركة تجي هكذا ي. Très légère et très courte. ي. Très très bien. Bravo. ثانيا عندنا les consonnes. منهم عندنا les consonnes simples et les consonnes aspirées, les consonnes doubles. بالكورية نسموهم les تاum. تاum. Très bien. حروف ثابتة فردية وحروف ساكنة المشدودة والمزدوجة. Très très bien. أولا نروح les consonnes simples et les consonnes variantes. D'abord la première consonne simple اللي عندنا هي la consonne ga. جيك. La prononciation هي مزدوجة. عندنا double prononciation. الأولى هي la prononciation légère يعني خفيفة اللي هي ga. الثانية هي la prononciation ثقيلة اللي هي ka. كيك. Très bien. La deuxième consonne simple variante هي la consonne diète اللي هي عندها double prononciation تانيك. La première prononciation دي légère كما تالي diète وهي la prononciation الأصلية la consonne diète da. Très bien. La deuxième prononciation هي la prononciation aspirée تاعها اللي هي la prononciation ta. Diète. Très bien. La troisième consonne simple اللي عندها aussi une double prononciation هي da. Diète. La prononciation légère تاعها تجي da. La prononciation aspirée وثقيلة تاعها تجي ta. وذلك حسب الموقع. La quatrième consonne simple مزدوجة النطق تاني هي la consonne ba اللي عندها double prononciation بيب أو بيب يعني با أو با. لا إيجال را et لا au même temps وذلك حسب الموقع. ونزيد نذكر هذه لا كونسون هي لا كونسون لا بلو لونغ اللي عندها أكبر قاعدة نطق في كل الهانجول الكوري. Très bien. عندنا لا كونسون سا اللي عندها double prononciation ثانيك شا أو سا يعني شيت and سيت. عندنا لا كونسون أنغ اللي عندها double prononciation ثانيك. La première prononciation هي أن. هذه لا كونسون المدورة اللي تشبه الدائرة لا prononciation تاعها تجي أنغ. ولكن أحيانا كما تكون une consonne initiale ما يكونش عندها une prononciation تكون une consonne muette. Elle remplace le vide اللي كاين قدام la voyelle. L'avant-dernière اللي هي na c'est une consonne qui a une seule prononciation. Ça veut dire une prononciation unie ولا النطق الموحد اللي هي na. na. Bravo. عندنا la dernière consonne اللي عندها تانيك النطق الموحد ولا une prononciation unie هي la consonne ma. ma. ميم. برافو. دوكا كي خلصنا مع les consonnes simples et variantes رايحين نروحو نكتشفو les consonnes aspirées. Les consonnes aspirées, elles sont composées de 5. Mais ces consonnes-là, ce sont des consonnes simples à la base, mais qui ont été aspirées, c'est-à-dire des consonnes aspirées dérivées des consonnes simples. أولاً عندنا la consonne K. K. Très bien. ثانياً عندنا la consonne Ta. Ta. كي نبرونونسيو K et Ta لازم يخرج ريحة من الفم باش نعرفوا بلي سي une consonne aspirée ولا لا. عندنا la troisième consonne aspirée اللي هي la consonne ta. Ta. لازم يكون une différence بين la consonne simple dérivée da ou la consonne aspirée ta. كي تنطقي la consonne ta لازم يخرج ريح من الفم باش نعرفوا la différence. La quatrième consonne aspirée هي la consonne pa اللي littéralement elle remplace aussi la consonne F في اللغة الإنجليزية dans des mots conglish dérivés de la langue anglaise. Comme par exemple Fatima, قولوا Fatima. Très bien. On a aussi la consonne H qui est clairement expirée. Elle a été dérivée de la consonne simple ang. On a une prononciation aspirée اللي هي ha. Ha. Très bien. Les consonnes doubles
Maintenant, les consonnes doubles. Les consonnes doubles, ce n'est pas les consonnes aspirées parce que كاينين بزاف يديروا la confusion بيناتهم. لا. Les consonnes doubles, ce sont des consonnes lourdes, c'est tout. C'est des consonnes lourdes. عندهم une prononciation lourde. ماشي une prononciation aspirée. Il faut faire bien attention lors de la prononciation parce qu'il y a بزاف يديروا la même erreur à chaque fois. D'abord, نروحوا نرفدوا la première ligne تاع le cas. D'abord, on a le cas simple et variant. On a منه double prononciation. La prononciation guiik et la prononciation kiik. Très bien. كي نروحوا نطقوه نقولوا ga. Normal. Ga et ka. Ou نقولوا ga et ka, ça dépend حسب الموقع. Donc نروحوا la consonne ka qui est aspirée. كي نقولوا ka لازم نخرجوا ريح من الفم باش نعرفوا بلي c'est une consonne aspirée. Maintenant, la consonne double K. Ce n'est pas une consonne aspirée qui m'a K ou là une consonne simple qui m'a K ou la Ga. هذه c'est une consonne juste ثقيلة تجي النطق تاعها هو K وماشي double K كيما تشوفوها في المواقع ولا في les sites internet. À chaque fois تروحوا ديروا à chaque fois que vous téléchargez une liste de Hangul, vous trouvez un double K. Non, ce n'est pas un double K, c'est juste un K. Très bien. تحت عندنا la consonne double ta. C'est la même chose avec la consonne K, c'est aussi un ta. يعني كي نقول K et ta, je veux bien dire une consonne ثقيلة عندها نطق ثقيل. Très bien. Maintenant, on a la consonne cha. La consonne cha aussi, ce n'est pas un double ja, كما تشوفوا في les listes les lettres de Hangul, mais c'est un cha seulement. Ça veut dire نطق ثقيل تانيك. La double consonne pa aussi, c'est une prononciation lourde. تاع la consonne piip, qui veut dire sans piip, pas. Très très bien. On a la dernière consonne sa qui est différente. Voilà, c'est différente parce que le sa est différent par rapport à d'autres prononciations. Le sa, ما نقولوش un seul sa qui m'a le pa, le cha, le ta, le ka. Là. Le sa c'est un vrai double sa. Sans shit. Sa. Sans shit. Sa. Sa. Cha. Sa. Cha. Ou la prononciation sa et cha تتغير حسب حروف المتحركة ماشي حسب الموقع كما الآخرين. C'est une consonne totalement différente. هذا واش عنا الدرس اليوم. 그거 좀 보잖아요. 한국어 교사나 심아예요. 잘 들어서 고마웠어요. 모두 좋은 하루 되세요. 이따 봐요. 안녕.